সকলোকে স্বাগতম জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেল অনলাইন এডুকেশ্যন লাৰ্ণ জয়ফুলি উইথ বৰ্ণালী নেওগলৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই বৰ্ণালী নেওগ আগবাঢ়ি আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ 3 নম্বৰ পাঠ মেডাম মেৰী কিউৰীৰ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ হিন্দী বিষয়ৰ লিংক তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকবিলাক এবাৰ চাই ল'বা आहा पार्ट 2 वीडियो तो आरंभ करो। इसके बाद क्यूरी दंपति ने एक साधारण कमरे को प्रयोगशाला का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया। यार पिছত क्यूरी दंपतिये एटा साधारण कोठाक प्रयोगशालार रूप दी अनुसंधान कार्य आरंभ करिले। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इससे यह प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय तत्व है। তেওঁলোকে দেখিলে যে শুদ্ধ ইউৰেনিয়ামৰ ঠাইত ইউৰেনিয়াম খনিজ অধিক সক্ৰিয় হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এটো প্ৰমাণিত হয় যে মিশ্ৰিত ইউৰেনিয়ামত কোনোবা অজ্ঞাত সক্ৰিয় তত্ত্ব আছে। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पिच ब्लेड नामक खनिज में यह तत्व है। তেওঁলোকে অনুমান কৰিলে যে পিচ ব্লেড নামৰ খনিজত মিশ্ৰিত ইউৰেনিয়ামত থকাৰ দৰে অজ্ঞাত সক্ৰিয় তত্ত্ব থাকে। लेकिन पिच ब्लेड कोई आम चीज नहीं है किंतु पिच ब्लेड कोनो साधारण वस्तु নহয়। तब सबा इसका मूल्य बहुत ज्यादा था। यार मूल्य बहुत बेसी आसिल। सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपति को शोध कार्य के लिए 1 टन पिच ब्लेड देने के लिए राजी हो गई। सौभाग्यक्रमे ऑस्ट्रिया सरकारे उपहार स्वरूपे क्यूरी दंपति अनुसंधान कार्यर বাবে 1 टन पिच ब्लेड दिবলৈ मान्ति হৈছিল। क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य अध्यवसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल था। क्यूरी दंपतिर এই কাৰ্য ধৈৰ্য অধ্যৱসায় আৰু আত্ম উৎসৰ্গাৰ ভৰपूर आदर्श আছিল। यह कार्य किसी युद्ध से कम ना था। এই কাৰ্য এখন যুদ্ধতকৈ কোনো গুণে কম নাছিল। कई टन रासायनिक पदार्थ को बड़े-बड़े पात्र में उबालने और इसके परिष्करण का काम शुरू हो गया। केबाटनतকৈ रासायनिक पदार्थ डाঙৰ डाঙৰ পাত্ৰত উতলাই তাক পৰিষ্কাৰ কৰা কাৰ্য আৰম্ভ হৈ গ'ল। दोनों महीने तक उबलते पदार्थों से निकलने वाले भाप के संपर्क में रहे। 2টা মাহলৈকৈ উতলোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ভাপৰ সম্পৰ্কত থাকিল। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁৰ ওচৰত সময় नासिल। काम की अधिकता देखकर पियर कभी-कभी निराश भी हो जाते थे। दिने दिने परीक्षा कक्षत कामবোৰ বাঢ়ি যোৱাত মাজে মাজে पियर निराश হৈ গৈছিল। लेकिन
मेरी की लगन और उमंग में कोई भी कमी नहीं थी, किंतु मेरीर काমৰ প্ৰতি থকা চেষ্টা আৰু উৎসাহ কেতিয়াও কমি যোৱা नासिल। उबलते पदार्थों को लंबी छड़ी से हिलाना, अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मेरी खुद करती थी। उतलोৱা पदार्थবোৰ दीघल मारी অৰ্থাৎ লাঠিৰে লৰোৱা, তাৰ পৰা ওলোৱা অপ্ৰয়োজনীয় তৰল পদাৰ্থবোৰ বাল্টিৰে দূৰলৈ নি পেলোৱা আদি এই সকলোবোৰ কাম মেৰিয়ে নিজে কৰিছিল। अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखने लगे। অধিক পৰিশ্ৰমৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ দেহত টিবি অৰ্থাৎ যক্ষ্মা বেমাৰৰ লক্ষণে দেখা दिले। एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। एबार তেওঁ निमोनियात आक्रांत হৈ 3 माहলৈকে बिछनात पड़ी আছিল, लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित ना कर सकी। किंतु কোনো পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত কৰিব পৰা नासिल। कई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्ष के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ ग्राम पदार्थ हाथ लगा। केबाटनो रासायनिक पदार्थर লগত 2টা বছৰ কঠোৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক শ্ৰমৰ পিছত তেওঁ কেইগ্ৰামমান পদাৰ্থ পালে। তাৰপিছত চাবা, इन्हीं पदार्थों से शोध कार्य उस अज्ञात तत्व की ओर मुड़ा। हाथत लगा के এই পদাৰ্থৰে তেওঁ অনুসন্ধান কাৰ্য অজ্ঞাত তত্ত্বৰ অনুসন্ধানৰ ফালে অগ্ৰসৰ হ'ল। তাৰপিছত চোৱা, अंततः शोध कार्य सफल हुआ। अवशेषत अनुसंधान कार्य सफल होल। एक नए तत्व की खोज हुई। एटा नतुन तत्वर अनुसंधान होल। इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया। यार नाम তেওঁ নিজৰ দেশৰ নামেৰে पोलोनियम राखिले। कुछ महीने बाद उन्होंने रेडियम की भी खोज की। कई माहमाনৰ পিছত তেওঁ रेडियमৰো अनुसंधान কৰিলে। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। चिकित्सा विज्ञान और बेमाৰৰ শুশ্ৰূষাত এইটো এটা সংগ্ৰামকাৰী অনুসন্ধান হিচাপে प्रमाणित হ'ল। इसके पहले वे लोग रेडियोधर्मिता की भी खोज कर चुके थे। यार আগতে তেওঁলোকে ৰেডিঅ'ধৰ্মী পদাৰ্থৰো অনুসন্ধান কৰিছিল। उनकी यह खोज हेनरी बेकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी। बेकरेल पियर क्यूरी के सहयोगी थे। এই অনুসন্ধান হেনৰি বেকেলৰ महत्वपूर्ण অনুসন্ধানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰিছিল। बेकरेल पियर क्यूरी सहयोगी आसिल। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता ये है कि कोई हीरा असली है या नकली इसे पता लगाया जा सकता
হে ৰেডিঅ'ধৰ্মী ৰশ্মি বা পোহৰৰ বিশেষতা এইটোৱেই যে যিকোনো হীৰা আচল বা শুদ্ধ নে অশুদ্ধ বা নকল হীৰা অনায়াসতে জানিব পাৰি তাৰপিছত চাবা इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया তাতকৈ महत्वपूर्ण কথা এইটো যে এই ৰশ্মি বা ৰেডিঅ'ধৰ্মী পোহৰৰ সহায়ত মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগসমূহ দেখা পোৱাত সম্ভৱ হৈ উঠিল আগতে মানুহৰ শৰীৰৰ অংগ পতংগবোৰ চোৱাৰ কোনো সুবিধা নাছিল এই অনুসন্ধানৰ পিছতে এইটো সম্ভৱ হৈ উঠিল उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है তাতকেও महत्वपूर्ण কথা এইটোৱে যে ৰেডিয়াম কেন্সাৰৰ দৰে জীৱন লোৱা বেমাৰৰ ওপৰতো বহুত প্ৰভাৱশালী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল क्यूरी दंपत्ति को इन खोज कार्यों को चलाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्यूरी दंपत्तिये এই অনুসন্ধান কাৰ্য কৰি থকা সময়খিনিত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थे कारण তেওঁলোকৰ ওচৰত উপযুক্ত प्रयोगशाला नासिल ना पर्याप्त उपकरण थे ना पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সৰঞ্জাম আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কেঁচা খনিজ পদাৰ্থও নাছিল प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था भी ना थी प्रयोगशालात ভিতৰৰ পৰা গেছ বাহিৰলৈ ওলাই যাবৰ পৰা ব্যৱস্থাও নাছিল वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था तार परिवेश दूषित और अस्वास्थ्यकर आसिल फिर भी उन लोगों की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी तथापिও তেওঁলোকৰ চেষ্টা আৰু কামৰ প্ৰতি থকা উৎসাহ কমি যোৱা নাছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিতে পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি মাৰিছো পাৰ্ট 3 ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছৰ কথাখিনি পুনৰ আলোচনা কৰা হ'ব সকলো সাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু সকলো দৰ্শকলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিল